Yan guys, another day, another unboxing Google Pixel 10 Pro XL in Jade. Ayan, via credit card installment. Yan. Ma'am, unbox mo na ma'am. Talagyan lang natin ng emoji si ma'am. Yan. Kaya pa ako dito mag-edit. Yan, yan. Yan. Wow! Ay, marunong talaga si Ma'am. Ay, alam na. Ang cute na ano Ma'am, nails mo. On natin. Tapos ipa-on natin siya. Makita natin, Google Pixel siya. Dito. Ito yan. Sa taas. Hello, yung bukas. Dito. Ayun! Ayun. Shannon. Thank you so much, Ma'am.